Hello friends, welcome to Bhavan Institute. Welcome to Bhavan Institute. ଆମର ଭବାନୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ କ୍ଲାସ୍ 6, 7th, 8th, 9th ସବୁ ଜିଏସ୍ ଆମର ଯାହା ସବୁ ରହୁଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ ଅଲସୋ ବି କଭର୍ଡ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକାଇଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ଯେତିକି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ବହିର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ। এই ভিডিওରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେର୍, ହାଉ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍, ଯେଉଁଟାର ମିନିଂ ରହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ହ୍ୱେର୍ ମାନେ କେଉଁଠାରେ, ହାଉ ମାନେ କିପରି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ମାନେ କେତେବେଳେ। ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଡେରି ନ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବୁ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ୱାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି କଥା ନ କହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱେର୍, ହାଉ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱେର୍ କେଉଁଠାରେ, ହାଉ କିପରି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ କେତେବେଳେ। ଏଠି ରିସିତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ରିଡ୍ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ, ଯାହାର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 100 years ago। ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 100 years ago, how he wondered could any know what had happened so many years ago। ରସିଦରେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 100 years ago ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂଟା ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ସେ ୱାଣ୍ଡର୍ଡ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ କେଉଁଟା କେତେବେଳେ କେମିତି ତାର ଆଗରୁ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଚାପ୍ଟରରେ। ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ରହିଛି, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର। ସେଇଟାକୁ ସେ ରିସିପ୍ଟ ଦେଖିକି ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇଟା ପଶିଛି। ତ ୱାଣ୍ଡର୍ ସେ ଫିଲ୍ କରିଛି ରିଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ। ସେ ରିସିପ୍ଟ ଏଇଠି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କନଫର୍ମ କରାଉଛି। ୟେଷ୍ଟରଡେ you could listen to the radio, watch television, read a newspaper। ସେଇଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କରି ହେଉଛି, ମନେ ପକାଇବା ଯେଉଁଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କରି ହେଉଛି ୟେଷ୍ଟରଡେ ଯେଉଁଟା ଆମର ସହିତ ଘଟିଛି ରିସିପ୍ଟ ସହିତ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ତାର ଘଟିଛି। ଆସ୍କ ସମବଡି, କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରିମେମ୍ବର କରିପାରୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ, ବଟ୍ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ, ସେଇଟା ନିଜକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହୁଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି ହାଉ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍, କିପରି ସେଇଟାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା ହ୍ୱାଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଗୋ ଯେଉଁଟା ଆମର ଘଟୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱି ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। What can we know about the past? Several things are we know about the past. हम केमती जानुचंती ना हमर several things रोजी, several things कौन रोजी। people ate जोटा करचंती, जोटा clothes पिंधुचंती, type kinds of clothes को यूज करचंती, जो wear करचंती clothes को wear करचंती, जो house रे live करचंती, जो हाउस रे लिव करूचंती। आ कोन कोची आम लिव्स करचंती हंटर्स, लिव्स ऑफ हंटर्स, हेडर्स जोड़ा दल दल के रहबा, हंटर्स शिकारी, फार्मर्स जोड़ा चाष करूचंती, चाषी जोड़ा रूलर्स जोड़ा पालन करा होची, मर्चेंट्स जो बणिक, आ प्रीस्ट्स ब्राह्मण, आ हमर होची क्राफ्ट्स पर्सन जोड़ा माने हस्ततंत्र काम करूचंती, जोटा कि हमर सुनार बनिया हला, बुनाकार हला क्राफ्ट्स पर्सन। आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। We can also find out about the games। आम गेम विषय भी जानी पारछन। चिल्ड्रन played the stories they heard, they played, they saw, the sang, they sung। ओड़ा सब आम several things आम फाइंड आउट करि पारछंती। पास्ट विषय आम जानुचंती, ओड़ा सब पास्ट विषय आम जानुचंती, कोड़ा पास्ट विषय जानुचंती। ए सब जो डाटा से हमको कहि गला से आम पास्ट विषय हमको जानुचंती। things we know जानुचंती, पास्ट विषय जानुचंती। आउ where did people live, people कोठी बास करूथले सेटा से हमको एठी वर्तमान पे से कहूची। people आगुर कोठी बास करूथले।
ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ କହୁଛି ପିପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କୋଉଠି ବାସ କରୁଥିଲେ where the people lived ସେ find out the river ନର୍ମଦା on map first phase 2 ନର୍ମଦା ରିଭର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ନର୍ମଦା ରିଭର ଆମର ରହିଛି କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମଦା ରିଭର ଏଇଟା ଆଗରୁ ପିପୁଲ୍ ଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏଇ ନର୍ମଦା ରିଭର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ପିପୁଲ୍ ସବୁ ବାସ କରୁଥିଲେ ଚାରିପାଖରେ ପିପୁଲ୍ ବାସ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ କହିଛି lived long bank of rivers several bank of rivers जो नदी कूलिया अंचल जोड़ा several years some of the earliest people who lived skilled gathering were skilled gathering who lived here were skilled gathering people generate their food grow about the vast wealth of plants in the surrounding forest से पाखापाखि जो सब अंचल था सेठी सब फॉरेस्ट से सब खाइया पे मध्यम तांकर कौन करथुले ना फूड गैदरिंग करथुले गैदरिंग देयर फूड्स करथुले vast were plants in the surrounding forest surrounding forest से तांकर फूड को कलेक्ट करथुले कौन करथुले ना रूट्स फ्रूट्स फॉरेस्ट टू कलेक्ट करथुले आ प्रोड्यूस करथुले देयर फूड प्रोड्यूस करथुले निजु निजे माने खुआउथुले दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स से एनिमल को मध्य शिकार करथुले हंटेड एनिमल्स जोड़ा शिकार करिवो फाइंड द सुलेमान एंड कथियार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट तो ये मुझे गोटे कथा कहि जो आमर नॉर्थ वेस्ट आमर मैप रो डायरेक्शन टा केमती फाइंड आउट करा जाए एटा रोची आमर एमती रुहतु आप आउथरे भलसे डिटेल्स कहूँ एटा रहिले आमर एमती रोची मैप रो ए जो मैपटा देखंतु मैप रो एमती रोची डायरेक्शन टा ऊपरटा होची आमर नॉर्थ एटा रेस्टोरेंट थिले हाँ एटा रोची आमर नॉर्थ रोची नॉर्थ रोची एटा साउथ रोची एटा ईस्ट रोची एटा वेस्ट रोची तो ये जो डायरेक्शन ये जो से पॉइंट कहूँ आमर नॉर्थ वेस्ट कोटा कहले आमर नॉर्थ वेस्ट आमर होची ए पॉइंटटा एटा ऊपरटा नॉर्थ रहला एटा वेस्ट रहला जानि परले कि नहीं जानि परछन कमेंट सेक्शन लिखंतु यस बोली जोटा जति किछि डाउट रोची जोटा बुझी न परछन सेटा कमेंट मते लिखले सेटा मु भी ताको डिटेल से आउथरे बुझे पारिबे आपण माने भलसे बुझी पारिबे काहेना मु चाहू गोटे तुम क्लास को आस किछि बुझी पारो नै सेटा आपन को भी खुशी लागबेनी मते भी खुशी लागबेनी आउ से हम कहितला कोन फाइंड आउट करिया पे सुलेमान आ होची कथियार हिल एटा होची हमर सुलेमान हिल आ एटा होची हमर कथियार हिल एटा सुलेमान हिल एटा होची कथियार हिल एठी सुलेमान आ कथियार सेटा हमर फर्स्ट टाइम पे कोन करा हितला ना हमर फर्स्ट टाइम पे एग्रीकल्चर टा स्टार्ट करा हितला फर्स्ट टाइम बिगिन करा हितला बिगिन माने बिगिन फर्स्ट टाइम करा ग्रो क्रॉप्स करा हितला कोको क्रॉप्स करा हितला ना व्हीट करा हितला बार्ली करा हितला जोटा कि आमे सेटा कर पाउछंदी फाइंड आउट अबाउट 8000 years ago are located here people also begin rearing animals like sheep goat and cattle and lived in villages बिगिन करथले रियरिंग करथले एनिमल्स को रियरिंग करथले कोन को एनिमल को रियरिंग पालन करिया जोडा माने घर जो सु डोमेस्टिकेटेड जो वर्तमान में जोडा हम करा जे सु हमर देखुथबे काओ बफालो ओला सु हमें घरे सब रखी पालन करछन ना सु डोमेस्टिक एनिमल समति सेतल से सु कोन करथले रियरिंग करिया स्टार्ट कर दिले पालन रियरिंग करथले फर्स्ट टाइम पे सेला सु को एनिमल को रियरिंग करथले ना हमर एटा शीप को रियरिंग करथले गोट को रियरिंग करथले कैटल को रियरिंग करथले एंड लिव करथले विलेज रे लिव करथले और लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एटा आपन वर्तमान में कहली नॉर्थ ईस्ट जोटा आपन डायरेक्शन करथले एमती जोटा कहथली डायरेक्शन एटा ऊपरटा आपन मु कहथली कोन नॉर्थ बोली कहथली ऊपरटा आपन मु कोन कहथली ऊपरटा आपन मु कहथली नॉर्थ बोली कि
तलटा कहते साउथ, यहाँ कहते ईस्ट बोलिकी, यहाँ कहते वेस्ट बोलिकी। तो ये मत आप गोटे कथा कमेंट सेक्शन लिखे, बुझीपारे मत येस बोली खाली कमेंट लिखिदेवे। हाँ, ये से कहला कौन फाइंड आउट करने आमर गारो हिल्स जोटा कि हूँ टू द नॉर्थ ईस्ट आउ विंध्य इन द सेंट्रल इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट हूँ आपंकर यही पॉइंटा, नॉर्थ ईस्ट हूँ यही पॉइंटा, यही पॉइंट ये जो रोचे से नॉर्थ ईस्ट जाऊँगी। ये आपको बर्तमान लोकेट कर देखेबी नॉर्थ ईस्ट गारो हिल्स आ हूँ विंध्य। गोटे जिन कौन कि मैपटा रीड करिया दरकार, मैपटा रीड न कर पारे तुमको बहुत फ्यूचर प्रोब्लेम हम। तुम जो पिला बेले स्वप्न देखते फ्यूचर किसी गोटे एम अचीव करने से एवं धीरे धीरे तो कनसेप्ट क्लीयर हो गले फ्यूचर प्रोब्लेम को तुम आसबनी। अवश्य टाइम टेकिंग कर क्लास गुड़ाक तुम टे टाइम नहीं कि क्लास को बसापी पड़ो, ध्यान देके शुणापी पड़ो कि फ्यूचर पूरा ब्राइट हम से भी देखा पड़ो। हाँ, बर्तमान फाइंड आउट करवा कौटा कहले बर्तमान फाइंड आउट करवा विंध्य हिल्स आउ गारो हिल्स। गारो हिल्स को आम से कह नॉर्थ ईस्ट रोचे, यहाँ हूँ गारो हिल्स, यहाँ गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट रहा गारो हिल्स। आउ गोटे कौट कही से आम विंध्य माउंटेन, विंध्य जोटा सेंट्रल इंडिया रोचे, सेंट्रल इंडिया रोचे आमर देख नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करते। नर्मदा उपरू देखते अच्छी विंध्य, विंध्य लिखाई, यहाँ हूँ विंध्य माउंटेन टा। तो सी फाउंड आउट कर सारापर दिस वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ताने आमर एग्रीकल्चर को भी ये डेवलप कराइला कौटा गारो हिल्स जोटा आप देखला, विंध्यटा देखिले से देखी कौटा फास्ट टाइम बिगिन होता। फास्ट टाइम आमर बिगिन होता जो आमर एग्रीकल्चरटा कौटू स्टार्ट कराला आमर सुलेमान आ करथिया स्टार्ट कराऊँच। आमर फास्ट टाइम बाली टिके रिवाइज करदेवा ही बेटर रहिबो। फास्ट टाइम पे आमर स्टार्ट कराइला ये सुलेमान आ करथिया एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर स्टार्ट कराइला से आमर कौन व्हीट आ बाली कराई, जोटा आमर एविडेंस था 8000 इयर्स एगो। आउ कौटी कराई आमर विंध्य कराई एविडेंस अच्छी। आ नॉर्थ ईस्ट जो आमर हो गारो हिल्स। बुझीपारे कि बुझीपारे, जदि बुझीपारे कमेंट सेक्शन में येस लिखुँ। एग्रीकल्चर डेवलप्ड द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन एट टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यज। आ विंध्य जोटा आप देखे जो सेंट्रल इंडिया रोचे तार नॉर्थ साइड रे आमर फास्ट टाइम पे एग्रीकल्चर कराइला कौड़ा राइस को फास्ट टाइम पे एग्रीकल्चर कराइला। फास्ट टाइम पे आमर से राइस के एग्रीकल्चर कराइला। ट्रेसेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए larger river about 4700 years ago. Some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years, 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. से कौन स्मॉल स्मॉल रिवर सब फ्लो करके सब लार्ज रिवर होती जोटा कि आमर अबाउट 4700 इयर्स 4700 वर्ष एगो आगुरी एगो। सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। फ्लोरिश हो जाए कहीं या पूर्व आम जाने सब विंध्य सराउंडिंग से सब आमर विंध्य एग्रीकल्चर होता। से देख नर्मदा बैंक ऑफ नर्मदा रिवर सब लोक मैंने लिव करते। ये कौन सिटीज फ्लोरिश, फ्लोरिश माने जोड़ा आमर फ्लोरिश माने माने सुनभुन पूरा मिले जाटा। Cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years, 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. City हमारा बर्तमान में कोई 2500 years ago, cities गुड़ा सब डेवलप होता कोड़ी ना गंगा रिवर आ गंगा रिवर ट्रिब्यूटरीज रे आउ तार सी कोस्ट रे सब रिवर सब विलेज गुड़ा सब डेवलप होता। लोकेट द गंगा दिस ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड द सन। गंगार गोटे ट्रिब्यूटरी तार ना हूँ आमर कौन सन रिवर। गंगार ट्रिब्यूटरी रोची। इन एंशिएंट टाइम द एरियाज अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा। जो गंगा रिवर साउथ
गंगा रिवर साउथ होची नोन आज ताको मगध बोली कहूची। गंगा रिवर साउथ जोटा को कहूची कौन मगध बोली तो कहूची। Now laying in the state of Bihar जोटा हमर पतने बिहार पड़ुची। its rulers are very powerful जोटा हमर स्टेट बिहार होची गंगा known as Magadha laying the state of Bihar the rulers was very powerful and set up a large kingdoms were set up in other parts of the country as well. Thousand people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journey journeys dangerous at times but never impossible. So men and women moved in search of livelihood as also also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this lead to the sharing of ideas between people. ସେଟା ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଙ୍ଗାରେ ବାସ କରିବାଟା ସେ ଆମକୁ କହିଲା ସେ କହୁଛି ଲୋକେଟ୍ ଦ ଗଙ୍ଗା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍ କଲ୍ ଦ ସନ୍। ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ତା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଯେଉଁ ରହୁଛି ସନ୍ ଗଙ୍ଗା ରିଭରକୁ ଆମେ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ତା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ରହୁଛି ସନ୍। ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ତା ଶାଖା ନଦୀ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନଦୀର ଯେଉଁ ନଦୀଟା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଶାଖା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି। এইটা ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଙ୍ଗା ରିଭର ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ରିଭର ଏଇଟା ସୋନ୍ ରିଭର ତା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଏଇଟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଏଇଟା ଫ୍ଲୋ କରିଛି ସେଇଟା ଫ୍ଲୋ କରି ସେଇଟା ଗଙ୍ଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଏଇଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ କରିଛି ଏଇଠୁ ଫ୍ଲୋ କଲା ପରେ ଏଇଟା ସନ୍ ରିଭର ସେଇଟା ଗଙ୍ଗାର ଶାଖା ନଦୀ ସେଇଟା ସନ୍ଟା ସେଇଟା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଯଦି ବୁକ୍ରେ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତା ସହିତ ଆମ ଆଉଟ୍ ନଲେଜଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମାନେ ମକ୍ ଜିକେ ଫିକେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଭାଗ ନେଲେ ବି ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଜାଣିବା କଥା ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ନଲେଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କଥା ପଦେ ନ କହିପାରୁଥିବ କଥାଟା ଡିସ୍କସନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ନ କହିପାରିବ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବ। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ହଁ ancient times this rivers on the south the Ganga was known as Magadha। ସାଉଥର ଯେଉଁଟା ଆମର ରହୁଛି ଗଙ୍ଗାର ସାଉଥ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ମଗଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଗଧ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେମିତି ମଗଧ ଥିଲା। ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିହାର ଯେଉଁଟା ଆମର ବିହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଥିଲା ମଗଧ ବୋଲି ସେଇଟା ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ସେ ରୁଲର୍ଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଥିଲା। जोटाकि भारत बाहर तार किंगडम विस्तार करता सेट ऑफ लार्ज किंगडम एटा अदर पार्ट्स लिखला अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल ट्रैवल करता फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ कंटिनेंट टू अनदर the hills and high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journey dangerous at टाइम बहुत जर्नी करने से हिल्स और हाई माउंटेन को इंक्लूड हिमालयस डेजर्ट्स रिवर्स एंड डेजर्ट्स हूँ मरुभूमि हिमालयस माउंटेनटा और रिवर्स जोड़ा आमर देखते रिवर्स सबू जमीक आम बर्तमान नर्मदा रिवर कहते हैं गोटे रिवरटा आ गए नदी जोटा ओडिया आमर बर्तमान जोटा आप कहली गंगा रिवर आमर ट्रिब्यूटारी जोटा हूँ शाखा नदी ट्रिब्यूटारी मीन्स हूँ शाखा नदी ट्रिब्यूटारी मीन्स हूँ कौटा शाखा नदी शाखा नदी हूँ गंगार ट्रिब्यूटारी रिवर कौटा कि गंगा ट्रिब्यूटारी रिवर हूँ सोन रिवर She's made journey dangerous times but never impossible
never impossible. So men and women moved in search of livelihood. Simply move करथुले the hills and high mountains including the Himalayas made journey dangerous at times. ସେ ସମୟରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ଟିକେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ନେଭର୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ କେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇମ୍ପସିବଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପସିବୁଲ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ସବୁ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ପାଇଁ ଏସ୍କେପ୍ ହେଉଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ ଏସ୍କେପ୍ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବାଟା ଏସ୍କେପ୍ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏସ୍କେପ୍ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଏସ୍କେପ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଫ୍ଲଡ୍ସ ଡ୍ରପ୍ସ ଏଇ ଯେମିତି ସବୁ ଫ୍ଲଡ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଡ୍ରପ୍ସ ସବୁ ଅନାହାର ଯୋଉଟା ଡ୍ରପ୍ଟ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅନାହାର ଯୋଉଟା ଡ୍ରପ୍ସ sometimes men marched in armies conquering other lands beside merchants traveled with armies ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ହେଇକି ଯିବାଟା ଏଇଟା march in armies conquering ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର ଅଧିକାର ଜାରି କରିବା ବା ଏଇଟା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା conquering ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଅଦର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ କନକ୍ୟୁର କରୁଥିଲେ beside merchants travelled when caravans of ships carrying valuable goods from place to place ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ବେଶୀ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟିଚର୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ଟାକୁ ଟିଚର୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ ସେଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଲା town to town shopping to offer instruction and advice in the way. Finally, some people perhaps travel driven by spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. Discover କରୁଥିଲେ exciting places ଆଉ ସେମାନେ ସେୟାରିଂ କରୁଥିଲେ ideas between people. ସେମାନେ ସେୟାରିଂ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାରିଂ କରୁଥିଲେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଡିସ୍କଭର କରୁଥିଲେ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ସେମାନେ ଡିସ୍କଭର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସେ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ସମୟରେ ସେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ସେଠି କହିଲା ହାଉ ଡୁ ପିପୁଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନାଓ ଡେଜ୍ why do people travel nowadays କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟର ଲୋକମାନେ nowadays look at map once more hills mountains and seas ଆମେ ତ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ରିଡ୍ କରିଦେବା ମୋ ସହିତ ବି ତୁମେ ବହିକି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଧ୍ୟାନ ସେ ବହିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ look at map once more hills mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent while it was difficult to cross these frontiers these who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. This movement people enriched our culture, traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. ପୁନଃ ମ୍ୟାପ୍ଟା ନ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ମଜା ଆସିବନି ନା ହଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିପୁଲ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଏ ବିନ୍ଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ କର୍ତ୍ତିଆରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଲେମାନି ରହୁଥିଲେ ଗାରୋ ହିଲ୍ସରେ ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସୁଥିଲା ଫ୍ଲଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ଏଠି ସବୁ ରିଭର୍ ସବୁ ଅଛି ନର୍ମଦା ରିଭର୍ ହେଲା ସେମିତି ଗଙ୍ଗା ରିଭର୍ ହେଲା ତାକି ସୋନ୍ ରିଭର୍ ହେଲା ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ତ ହେଉଥିଲା ସେ ଫ୍ଲଡ୍ଟା କେଉଁଠି ଆସେ ବାତ୍ୟା ସେ ଫ୍ଲଡ୍ଟା ହୁଏ ରିଭର୍ରୁ ଆଉ ଡ୍ରପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କାଲାମିଟି ହେଉଥିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କାଲାମିଟି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫ୍ଲଡ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଏସ୍କେପ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଏସ୍କେପ୍ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଲେଖିକି ରହ ତୁମ ଦରକାର ବି ହେବ ଏସ୍କେପ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଠୁ ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଡିସ୍କଭର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍
ସେମାନେ ଡିସ୍କଭର କରୁଥିଲେ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ଡିସ୍କଭର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସମ୍ ପିପଲ୍ ସେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ସମୟରେ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରକୁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ ଆଉ ସେମାନେ stopping of the instruction and advice to voice final people for so କହିଲେ ଏଟା why do people travel nowadays କାହିଁକି ସେ nowadays travel କରୁଥିଲେ ନା hills mountains seas natural frontier of subcontinent were difficult to cross ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ difficult ଥିଲା frontier those who wanted to scale mountains ଯେଉଁମାନେ who wanted couldn't did scale the mountains and cross the seas who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. Frontier वास्ते की settlement ହେଇଥିଲେ This movement of people enrich our culture, tradition, session people माने हमारा enrich करचंदी बा बढ़े चंदी शोभा बढ़े चंदी enrich करचंदी culture tradition को share करचंदी nowadays and carving stones, comparing music को cooking for several hundred of years. से जो लैंड गुडी को हमर से बर्तन पे डिस्क्राइब करछि नेम ऑफ द लैंड्स से लैंड गुडी कोन कोन हमर टू ऑफ द wars we often use for our countries are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest and from the Indus what's country India and Bhutan. The India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. First Iran and Greek in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus, and the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. Okay. तो ये से कौन कहला नेम ऑफ द लैंड जो लैंड रो ना गुड़ा से हम डिस्क्राइब करूची जो टू ऑफ द वर्ड्स ऑफ यूज ऑफ आवर कंट्री आवर कंट्री दोटे दिटा ना इंडिया और भारत को यूज करा दिटा ना तो वर्ड इंडस कम फ्रॉम द इंडस रिवर गुड आमर अछि से इंडस रिवर इंडिया रो नाटा आसी कम फ्रॉम करछि फ्रॉम सिंधु इन संस्कृत इंडस रिवर को हम सिंधु संस्कृत बोली कहउछन्ती फाइंड इरान एंड ग्रीक इन योर एटलस फाइंड आउट करबा नेक्स्ट अछि सेटा the Iranians and the Greeks who came through the northwest things when entry करथिले about 2500 years ago were familiar with the Indus with the Indus called the Hindus or the Hindus. In the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people. The Bharat was used for a group of people. भारत को नाडा यूज कराउला बहुत ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा नाडा यूज कराउला भारत पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट रहउतले एडा से रहउतले कोडा नॉर्थ वेस्ट एट रहउतले जो सातपुरा जोटा हमर पाकिस्तान वर्तमान में से जोड़ा मैप देखिथिले सुलेमान और करतियार रहउतले and east rivers are called India. The name Bharat was used to grow people lived in the northwest who mentioned the Rig Veda. The earliest composition Sanskrit dated about 3500 years ago. Later it was used the country. Well, find out about the first को हम फाइंड आउट करिया फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट एटा मु गारा दे दछि ग्रीक जो एटलस हम देखिबा एटा ग्रीक हमर नाडा हो कोन हिंदुस और हिंदुस आ हमर भारत जोड़ा हम यूज करथला पीपल जो लिव करथले हमर नॉर्थ वेस्ट पीपल लिव करथले मार्च मेंशन ऑन द ऋग वेद मेंशन कराची जोड़ा कि ऋग वेद जोड़ा हमर कहछि कोन सिंधु जोड़ा हमर कहछि इंडस सिंधु वर्ड हम भारत इंडिया भारत से वर्ड कम फ्रॉम इंडस और हिंदू जोड़ा हमर इंडस और हिंदू रोडा आसी तो कहली
तापर आमर बर्तमान में देखिए फाइंड आउट अबाउट द फास्ट को हम फाइंड आउट करवा देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द फास्ट वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स मनुस्क्रिप्ट बोली कह जोटा आमर लिखा जाइए आगुरी आम फाइंड आउट फास्ट केमती फाइंड आउट करें ना सेवरल वेज अच्छी कौन अबाउट द फास्ट वेज सेवरल सर्च फॉर रीड बुक्स दैट रिटन जोटा लिखाई आमर दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट से कौन कह ना मनुस्क्रिप्ट बोली कह जोटा लिखाई रही बिकज दे आर रिटन बाय हैंड दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मनु मीन्स हैंड अच्छा मनुस्क्रिप्ट these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grow in the Himalayas over the years many manuscripts were eaten away by insects some were destroyed आमर फाइंड आउट करिया केमती तार सेवरल वेज रोची आमर सेवरल वेज रोची आमर रिटन करा जोड़ा सेटा को मनुस्क्रिप्ट कहछि मनुस्क्रिप्ट मनु मीन्स होछि हैंड स्क्रिप्ट मान होछि लिपि हाथ तैयारी लिपि जोड़ा सेटा मनुस्क्रिप्ट बोली कहछि जो लिखा अछि से जो हाथ तैयारी लिपि असला सो लिखा अछि कोडी ना गछ छाल रे बार्क ऑफ द ट्री गछ छाल लिखा जोड़ा बार्च बीट्स बोली कहछि होछि सेतरे लेखा जो इनसेक्ट जो कीट पतंग आम तब रेस्ट कर जो काटी दिखती कि जो उई पुक ओडस टाइप से काटी दे सब रेस्ट्रो हो गला बट मेनी यहाँ गोटे से आपको देखे ताल यहाँ गोटे गोटे गचर एमती देख लेखाटा केमती ये गोटे तार एग्जांपल से देती पिक्चर मध्यम देखिपारे एमती टाइप सब लेखा आगुरी सब लेखाई रोला सेटा सब बर्तमान जो इनसेक्ट्स सब हिमालय जो सब अच्छी बार्क जो सब लिखाई सब इनसेक्ट सब कौन धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय कर तो खाई जाऊँ धीरे धीरे सब ये सब नष्ट हो जाए से जो लेखा सब धीरे 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 सब नष्ट हो जाए सब कीट पतंग खाई सब नष्ट कर दूसरे से सब जिन आपको पूरा एविडेंस को देखला पिक्चर रे तापर सेटा आपन कोचे कोन हाफ सर्वाइव्ड बट हाफ सर्वाइव्ड ऑफन preserved in temples and monasteries these books dealt with all kind of subjects religious beliefs and practice रिलीजियस बिलीव आ प्रैक्टिस ऊपर से बुक ऊपर सब लेखाई गई से टेम्पल सब बर्तमान सब सर्वाइव कर प्रिजर्व कर रखाई कोडे ना सब टेम्पल मान सब रखाई टेम्पल से रखाई आ मोनेस्टर से रखाई से बुक गुड़िक डील करथिला कोन रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस ऊपर से डील करथिला लिव करथिले केमती किंग्स सब लिव करथिले आ मेडिसिन ऊपर लिखाई साइंस ऊपर लिखाई मेडिसिन और साइंस ऊपर लिखाई बिसाइड दिस epics people beside these were epics poems plays many of these were written in Sanskrit others were in Prakriti language used by the ordinary people अच्छा प्रकृति लैंग्वेज कोटे थिला जोटा ऑर्डिनरी पीपल यूज करथिले प्रकृति लैंग्वेज को ऑर्डिनरी पीपल यूज करथिले जो लैंग्वेज यूज करथिले प्रकृति कहथिला कि जो सब हमर मनुस्क्रिप्ट बीर जो सब लेखाटा होतिला सेटा हम संस्कृत लेखा सब होतिला दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हैंड सरफेस्ड सच एज स्टोन ऑन मेटल we can also study inscriptions these are written on relatively hard surface such as stone or metal sometimes kings got their orders inscribed so that people could see read and obey them ओड़ा सब से राजा से समय कहते जोटा कि राजा से कहते जोड़ा सब से लिखुला जो सब से सब लिखाऊला जो सब रिलीजियस प्रैक्टिस सब पीपल मैंने ओबे करने से सब स्क्रिप्ट सब लिखाऊला रीड करने ओबे करने दीज आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूड किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्ड दैट दे डिड आ केते गुडिकर अछि जोटा कि हमर किंग आउ क्वीन मैंने इंस्क्रिप्शन अच्छी जोटा कि आम काइंड्स ऑफ किंग्स और क्वीन सब रेकर्डेड कर रखा जो वेयर मेन वुमेन्स को इंस्क्रिप्शन गुड़ाक सब रेकर्डेड कर लिखाई सब इंस्क्रिप्शन रखाई रेकर्ड कराई जो सब बैटल घटी बैटल जोटा युद्ध घटी से समय
जो सब युद्ध होता सेगुड़ाक सब एविडेंस सब स्क्रिप्ट सब लिखाई रही यहाँ गोटे देखिए से गोटे सेमती गोटे एग्जांपल देला आपन यही सब जिन गुड़ाक सब आप पिक्चर मध्यम सब देखी बही आप देखिए से जिन सहित भिडियो शुणवे बुक भी फॉलो करेंगे can you think of the adventure of written on a hard surface and what could have been the difficulties? Can you think of the advantages of written on the hard surface and what could have been the difficulties? Hard surface जो लेखा रही तार difficulties सब कौन थिला ना where were many other things that were made and used in the past. These to study these objects are called archaeologists. The surface is called archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and brick, printing and sculpture. They also explore and execute surface of the surface of the surface of the earth to find tools, weapons, foods, fence, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, bags, clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. जोटा आम हार्ड सरफेस जोटा आम रोज पस्तर पर जो सब लिखा होता सब बेस दिन सर्वाइव कर रखा जा पार्ला बेस दिन पर्यटन सर्वाइव कर रखा होता सर्वाइव फॉर लॉन्ग एगो जोटा होता स्टोन बार फोड़ा इटा जोटा स्टोन स्टोन आउ ब्रिक जो सब पेंटिंग कर रखा होता से बिल्डिंग मेड ऑफ बिल्डिंग जोटा बेस दिन प्रिजर्व कर रखा होता जो सर्वाइव कर रही पार्ला एटा आपको देखिए गोटे पोट्री आपको देखिए पोट्री ए पॉट ऑफ एन ओल्ड सिटी एटा ओल्ड टाइम पोट्री एटा pots like they are used 47 years ago right and silver coins was at the time से समय silver coin वाला silver coin आप देखी पड़ती archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish. Archaeologists to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt. They survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट जोड़ा आम प्रत्येक जोड़ा आम खोलताड़ कर फाइंड आउट करते बोन्स पाई आम एनिमल्स बर्ड्स फिश से जो सब पीपल यूज करते कौन पाई तो से गेन करते सीड्स ऑफ गेन्स एंड फिशेस ऑफ वुड बीन बर्न्ड सब काठ सब पोड़ापोड़ी करते सब एविडेंस पाई हिस्टोरिकान सब कौन कहते ना हिस्टोरिकान सब कौन कहते ना स्कॉलर्स सब कहते कौन पास्ट टाइम पीरियड पास्ट टाइम पीरियड से इनफॉर्म से देते मनुस्क्रिप्ट जोड़ा है इनस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स जो लर्निंग हम कर सब सोर्स पाँच बिकम द एडवेंचर आज वाज रिकंस्ट्रक्ट it bit by bit. So historians and archaeologists are also detective who use all these sources like clues to find out about our past. So clue पाउचंती सब जिन जो सब आपन कहली one past or many did you notice the title of this book our past सेटा आपको टाइटल बरी जाता है आपको से कहीदेला पास्ट प्लुराल ड्र जो अटेंडेंस कर पास्ट समय जो ग्रुप ऑफ पीपल जो कर फॉर एग्जांपल द लिव हियर फार्मर्स वर डिफिकल्टीज फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स were different from those of craft persons जो कहती so on the also even people also follow different parties and costumes in different parts of the country. For example, today most people lived in the Andaman Islands get their own food. Andaman ने बर्तन पे for example बर्तन में से कोई Andaman ने रोज own food को निजे fishing करते fishing को depend करते hunting करते collecting करते forest to collecting करते forest to hunting करते collecting करते forest to by contact. Some people living in the cities depend on the other supplies of food differences such these existed in the past as well. Besides this
beside there is another kind of difference. Another kind of difference. We know a great deal about the. We know a great deal about. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, fishing folk, gatherers, farmers are here did not keep record so of that they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. Archaeologists also we find out that there is much to be remain unknown. What do dates mean? Dates गुड़ा हूँ आम शस्य जातीय जिनस dates जोड़ा आम गहम मक्का बाजरा सेमती टाइप dates गुटे अच्छी. Some people ask the dates. You will probably mention the day, month, and year. 2000 and something. These years are counted from the date generally ascribed to the birth of Jesus Christ. अच्छा से डेट्स को कौच सॉरी मुझे भूल करदेली से डेट्स आम सब कौच गुड़ा कह जो आम बात जीसस को बात पीरियड को क्रिश्चियन को कह 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC. BC was before Christ. बिफोर क्रिस्ट माने जीशु कृष्ण बर्थडे पूर्व जो टाइम पीरियड से काउंट करा बीसी लगे जीशु कृष्ण बर्थडे पर जोटा कह सेटा कौन कह सेटा भी देखीदे using 2000 or standing point BC it happens to कहला letters with dates. BC we have seen stands for before Christ. We will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words anno domini meaning in the year of the Lord either Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stands for common era and BCE for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. Sometimes the letter BP meaning before present and are used. Find two dates mentioned on page 3. Which set of letters would you use for them? बीसी कौच गोटा बिफोर क्रिस्ट को आम भगवान बोली कहुच्छी ख्रीष्टर बार्थ पूर्व जोड़ा हूँ बीसी बोली कहुच्छी बार्थ पूर्व से बीसी बोली कहुच्छी जोटा विशु को आफ्टर जोड़ा हूँ सेटा आमर एडी बोली कहुच्छी जोड़ा हूँ आमर एडी बोली कहुच्छी एडीटा हूँ कौन आनोडोमिन मीन्स हूँ आमर गॉड आनोडोमिन जोड़ा हूँ आम गॉड को परे सेटा हूँ आम सपोज आम एग्जांपल हूँ बर्तमान हूँ 2012 हूँ तो सेटा आम कहीपर जीशु पर एडी 2012 इज दैट 2012 को आम एमती टाइप लिखा जापर. समटाइम्स सी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी इंस्टेड ऑफ बीसी. अच्छा केतबेले आम सी को यूज करूँ इंस्टेड ऑफ एडी माने जोटा आम जीशु को बात पर जोटा रोचे से एडी बोली यूज करा एडी के यूज करा तो केतबेले सीई बोली यूज करा केतबेले एडी करा तो से केतबेले सीई बोली करा है एडी केतबेले करा केतबेले सी करा दुटा सामान रोचे. आउ गोटे कौन कहला आउ गोटे हूँ आमर सीई इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसीई आउ कौन बीसीई तीन टाक सामान रोचे. The letter C stands for common era and BCE for before common era. We use these terms because the Christian era आ जोड़ा आमर BC रोचे सेटा को BCE यूज करा before common era यूज करा यूज क्वेश्चन सेटा before present elsewhere एटा से आपन गोटे क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो बोधे एटा से आपन शो करछि. Elsewhere we have seen that inscriptions on the hard surface. Many of these were inscribed several hundreds of years ago. All inscriptions contain both scripts and language which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? That can be done through a process known as decipherment.
डिसिफरमेंट जोड़ा आम से सब लिखा रोचे सब आम सब स्क्रिप्ट होता सब आम छपा सब रही है एविडेंस सब रही है वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट कंट्रीज इन द नॉर्थ अफ्रीका इजिप्ट कंट्री नॉर्थ अफ्रीका सब आसी जो सब डिसिफरेंट गुड़ा फेमस सब क्वीन गुड़े एवर करते 5000 years ago रोसिता इज ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट stones found contains inscriptions 3 different languages होची ग्रीक गोटे होची इजिप्टियन गोटे होची scholars who could read Greek figures out there the means of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They also placed the Greek and the Egyptian signed by the lords, bards, and a once they knew letters stood for they could read and other inscriptions as well. एटा आपण सब जो सब इनस्क्रिप्शन सब रोचे एटा सब आम इजिप्ट रू आसी से कहे से इजिप्ट समय जो आस समय जो इजिप्ट जो लैंग्वेज जो क्वीन जो सब किंग मैंने सब जानी से बहुत महान बोली मानुले बर्तमान चैप्टरटा शेष हो जाए यार क्वेश्चन आंसर मुझे प्रोवाइड करने चेष्टा करी जब नहीं पारे नेक्स्ट